ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant de là-bas. Voilà. Téléspectateurs de Conakry Nouvelle. Bonsoir. Aujourd'hui, il est 19h. Nous sommes dans la commune de Ratoma. Salut. Munabi. Nous minons la fendi. On a un bama. Ah. Na suy kol. Eh. Hanama yima mu fenna yalla. Hawaire. Na so franco arabe. Non. Hanama ngani siri nga sakara. Eh ade siri mi kan men. Am kan sigam. Ni kan ma Dubaï ne. Dubaï nya. Awangan Dubaï nga sakara. Voilà. Nous sommes où aujourd'hui? Gambou, c'est une très grande surprise. Le surprise à Bamaka, à votre offre surprise niveau de na level de. Level. On Conakry Nouvelle, t'en pas faire artiste on son gars. Quel est la walina ka? Mirioma comparé. C'est un concept de Conakry Nouvelle. Ça fait 3 ans que Conakry Nouvelle travaille sur ce concept. Et je vous le dis, c'est un projet. Tu as oublié une partie. Ce concept a été créé par qui? Par Conakry Nouvelle. Par Conakry Nouvelle. Depuis 3 ans, nous avons créé... Pas 3 ans, depuis 2013. 2013, nous avons créé ce concept. Nous continuons toujours à le faire. Alors c'est un concept. Bien Conakry sûr. Nouvelle. Ramadan Show. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant de là-bas. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant de là-bas. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant de là-bas. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant de là-bas. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant bintu. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant bintu. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant bintu. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant bintu. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant bintu. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant bintu. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant bintu. La ilaha yo baba, la ilaha, dunia éléphant bintu. Atana ya mangwe. Oh mangwe barki fanyi na ya. Voilà, Karibom. Pardon, ita kelbe. Ako le mutim ma kamera. Ako le mutim awal arab gine nan tumbe. Aza la kan Makka. Non, ala tagi momorba la kan Makka. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle. Namo. Ala momorba. Alors 1 minute. Donc, ben na 1 minute rali. Et konya bele na namuirato. Ne. Konya bele. Imamu. Ina ma oustaz Zainul Anabi. Donc benera folo. Kono jinu ma imamu la man rasul. Sali. سلام الله عليك يا حبيبي. كيف حالك يا سيد الكريم؟ طال الغيام جزاكم الله خيرا. رمضان مبارك علينا. انغا كرين لكن كني قمدي مريفه ونو لون لاندنا عليك. استاذ زينول نغان كويفا نغان كرانغي دي مدينه غايه تما غورما تو Conakry Nouvelle consultant belle nara. Ma consultation pour le maneto halati. Il fait partie de l'équipe de Conakry Nouvelle, ça fait très longtemps. L'émission de Conakry Nouvelle, quand nous partons sur les artistes, c'est nous qui les faisons briller. Pourquoi? Parce qu'on prépare les imams et salis. Mais quelqu'un me dit qu'aujourd'hui, on a trouvé l'imam ce jour. Non, mais j'ai une va attirer imam, conséquence n'engambara, imam mauritanien. Il faut laisser à
Mauritania pardon se iya wana nabare inya bismillah mangoro pala ki mikina ka bere na rade mikina ka bere mangoro pala ki rade Zainul Kamara cameraman Yandi adena kan negosiasi lu be usai Zainul Kawun nasal isabari inde kubri ada azana fi ma so mata ya so hira azana fi ma ada sali bismillah die itangati usai dangiari kubri na fi ma tana negosiasi non aza kwa 6 millions na الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله ina kurra kan ya la mun de to bara kila to bara ko ina kana ana yake demi tuwa ina kana na yake imse ke ngoro ko ba mun kila ga na garde malu zuma mun na me be tan garde malu tabu ba nguruma avant imam ya tbe parce que no ko ma mutan da kele ire ma ko imam yam ge na tama ge do de لا إله إلا الله نيت أنا بنبي ما كنا بعد السبب cameraman علي زينون نعم أنت ويا قوم الله أكبر علي بين كابر يامي مغي بابنا بيجون ديما وينا ما يفري يركب بنتو يفري BMW نا Sali. Donner là, dormir. On peut dormir. Ensemble nan mini, ina ka particulier. Salli fayat mugi assalamu alaikum bidana direct. Assalamu alaikum. Agoro. Saudia. Négociateur simple là.
Ana ka imam bude ma kam jen na toba. Ambe nan kolom. Asa moto na tuma sa kokona. Nde gika. Anya. Ena mo vare. Ababe. Ngakira. Kora haso ya gere na kanta na fara kai tangara. Yo. Ne bere fe mangora fala kai dai. La ilaha illa. An mamma lo gaki. Kadi wo bara bara sa. Ko bintu ndey ye fure nyen kai. Sherim na so ba. Jalo kalama. Jalo kalama. Jalo Kefudi. Je vois Marakula là-bas. Il y a Madoukoui. Il y a Foundé. Ah, de mourir dans ma benne. Wota Azabin to Barawali. Wota Wabara Bandeto. Wabandeto Madoukoui. Madoukoui Nanjiki. Wallahi. Wota oga kansiye msena kui. Jelgaba. Oga kansiye msena kui. Okuna wata tawe musama Madoukoui pari. Madoukoui pari. Ah no. Corona ni ramar. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Not bad, sir. How are you, man? Not so bad. Are you okay? Are you okay? Tu as reçu ta facture? Oui. Non, non. Ici. Donc je peux faire mon émission. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ya Khadija, كيف حالك؟ بخير والحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. أيوة. Merci beaucoup chers téléspectateurs de nous suivre pendant ce mois de Ramadan. Nous venons chez les artistes comme vous le savez par surprise à 19h pour la rupture. Aujourd'hui nous sommes sur Azaya Bintou. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran laki barakallah. Machallah. Il est là la patronne. Monsieur Kamisoko. Salam alaikum. Salam alaikum ta'ala wa barakatuh. Mon mari à moi. Machallah. Gaza Bintou. Regardez. Avant ça, tu as oublié. Et nous avons assez d'invités aujourd'hui. Tu as oublié de présenter Elhaz Zainoul. Voilà. Nous avons un autre ténor aujourd'hui sur ce plateau, Elhaz Zainoul, qui a la voix de Soudaïsi, qui a la voix de Khambali, qui a la voix de Hanafi, qui a la voix de Shafa'i. Donc, il va nous parler de la religion aujourd'hui. Donc, Azaya, il est très malin. Il est épargné aujourd'hui sur des questions religieuses. Il est tellement très... Il est malin. Oustaz est venu me sauver. Là, il y a des questions ici, là. C'est pas Oustaz Zainoul. Mais c'est pas Oustaz qui va lire la Fatiha à la place de Azaya Bintou. Ils vont lire. J'ai vu Azaya Bintou là en train de lire Fatiha à TikTok. Il m'a dit mais non, pas. Ah, dis pas ça. Oustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sayyida Khadija. Machallah, alhamdulillah. On est très fiers de partager ce plateau avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, Gelkova Bintou, Songwari Loro Mundun. Songwari Refou.
Anon souli nan tout. Sérieux, tu es sûr? Nana kamucho. Nani minde. Comment le 15? Sungwali reufu. Anon souli. Machallah. Nanan tout. Voilà, celle de Véber Broli. Azaya, Naam. e ka mun de fo Sunkaro nya ilenga? Mun de Como ne sunkarodi? Bon. An bɛ kalo tan fila de ala bolo mais kalo kelen ne consacré ni sun kalo la ko silama bɛɛ ye sun ka sali comme sun an na diina islam pilier dɔ le di pilier lolu min fɔ ni silamaya kɔnɔ limanaya ka limanaya ala ma ça c'est la foi ka sali ka jaka bɔ ka sun ani ka wa hiji la donc Bali. Alors, Gelkaba Bintou, comment ça se passe entre le ménage, la vie d'artiste? Ça se passe comment? Bon, c'est pas évident, c'est ça la vérité au fait. Aoulen remet, alhamdoulilah rabbil alamin. Alaba mon lo commune, Dieu a fait que j'ai des personnes qui m'aiment. J'ai mon mari auprès de moi. C'est pas que Azaya que vous voyez à la télé, il m'aide même dans les tâches ménagères. Oui, oui. Et tu sais pas les gars fort. Alors mané, ma réma, mais a décidé de bomber parce que dans l'amour tout est permis. Khatana a décidé de bomber. Non mon yaro. Non, non, Apa tak parma ada mbak apa ini? Alors, cuisine, fait dans ma diète. Ouais, c'est pas évident. Routine nan nangi en fait. Gesege, nous keli. Dans la journée, je prépare parce que nous avons musique marché temps. Songori follow l'oreille, n'a fait l'oreille. J'ai essayé d'aller au marché, mais non, donc non, on a pas de feeling. Mais, alhamdoulilah, j'ai une femme de ménage, c'est comme maman Kitty, c'est Sarah Afara. Mais la cuisine, c'est moi, oui. Alhamdoulilah. La cuisine, c'est moi. Ma caméra donne 7 ans. Donc, je fais la cuisine dans la journée, mais je m'occupe de la maison, je fais l'entretien de la maison. Après la rupture, on se prépare pour aller au studio. On travaille chaque jour de 21h, plus tard 22h, jusqu'à 4h du matin, chaque jour. Oui, quand on rentre, on prie, puis on se couche. C'est ça. Et des fois, même après le studio, quand on revient à la maison, on travaille ici en même temps, avant de dormir. Donc, c'est ça ma routine de Ramadan. Donc, vous nous préparez quelque chose? Bon, monsieur est mieux placé pour parler de ça. On doit s'attendre à quoi? Bon, Andina vous expliquer parce qu'on a signé un contrat avec une grosse maison de production de disques. Donc, on a signé un contrat avec une grosse maison de production, une maison de disques, qui est une maison à dimension internationale, Kézit. Donc, on est en train de travailler sur 2 albums et 2 EP. 3 albums, 3 EP. Donc, on a choisi ce mois de Ramadan, comme personne ne voyage, on est tous tranquilles ici. On a choisi ce mois pour faire les enregistrements. Donc le PDG du label est venu, il a payé les studios et tout. Donc c'est ce qu'on est en train de préparer. Machallah. Gelkaba te vient juste d'expliquer sa routine pendant la journée, ce qu'elle fait et tout. Elle est votre épouse. Est-ce qu'elle fait quelque chose dans la journée qui ne vous plaît pas? Ah bon. Moi, la seule chose qui ne me plaît pas, c'est quand je suis en train de... Souvent, j'installe mon studio ici, d'accord. Donc, c'est quand je suis en train de faire mes prises du fond, j'entends le bruit des casseroles, des trucs là-bas. Donc, ça me fait crier, je dis, hey, arrêtez, je suis en train d'enregistrer. C'est juste ça. Sinon, moi, j'ai pas de problème. Hein. Ok. Monsieur Kamsoko, nous avons vu un monde fou dans votre corps. Machallah. Cela est dû à quoi aujourd'hui? Tu sais, l'homme n'est rien sans les autres. Tu vois, et même si tu as tout au monde, mais si tu n'as pas les personnes, si tu n'as pas les gens, ça ne sert à rien. Tu vois, et moi je pense que il faut
plutôt rester avec les gens. Il faut, avant d'avoir de l'argent, il faut avoir des gens, les personnes. Waouh. C'est ce qui fait que tout le temps on est bien entouré. Nos amis, ils sont avec nous. Depuis que le Ramadan a commencé, on nous a pas isolés. Nos amis ne nous ont pas isolés. Ils sont tous venus vers nous. Nos frères, ils sont tous là, ils viennent. Et ça nous fait tellement plaisir de voir ça. Tu ne peux pas connaître l'importance des gens, sauf quand tu vas te retrouver seul. Et que tu t'élèves, au moment de la coupure, tu te vois assis. Elle et moi seulement, on est assis comme ça, il n'y a personne. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pourquoi on appelle toujours nos amis, nos frères. Venez, on va passer ce bon moment ensemble. Et c'est ce que Mais après le Ramadan, ils vont voyager, non? Qui? Les gens qui viennent là. ils vont aller nulle part. Voyager comment? Parce que le Ramadan, chacun cherche à se cacher à un coin pour manger. Non, Quand ça le n'a Ramadan va- ça n'a Non, rien chez à nous- voir avec ça. Chez nous, ça a toujours été comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a toujours été comme ça. On est toujours entrés par le monde. Il y a nos amis qui sont toujours auprès de nous. sont toujours La là. famille, il y a eu toujours du monde sur nous. Oui, Ça hein. va? Ça ne va pas d'abord. Ça ne va pas d'abord. Ok. Mais aujourd'hui, à Zaya, je vois Oussaï Zainoul. Quel est votre lien? Parce qu'avant, il n'y avait pas d'imam dans la cour. Et nous, ça nous fait mal. Et quand l'imam fait ses gris-gris contre notre imam, il a perdu la route. Parlez-nous un peu de votre relation avec eux. Avant que je n'arrive à Oussaï Zainoul. Oustaz Zainoul, c'est d'abord quelqu'un que j'ai suivi sur les réseaux sociaux. Et vous savez, à l'heure où nous sommes, c'est très important pour nous les jeunes d'apprendre aussi l'islam. Et c'est très difficile de trouver des gens qui connaissent, qui ont la maîtrise du Coran, mais qui viennent vers les jeunes et qui surtout vers les artistes. Certains nous fuient, tu vois, mais c'est naturel, c'est normal. Mais lui, il est jeune comme nous, il a le courage de nous approcher, de nous montrer des trucs qu'on ne savait pas. Moi, j'ai eu presque une seule causerie avec lui un soir, et c'est pas la première fois qu'il vient ici. Donc un soir, il était là, et j'étais tellement pressé ces jours-là, je partais au studio, mais dès qu'il a commencé à parler, j'ai pris une chaise. Je suis venu l'écouter. Et il est convaincant, il maîtrise, il a l'art de convaincre, il a l'art de parler, il a la rhétorique, quoi, tu vois. Et donc moi je trouve que c'est très important pour nous aujourd'hui d'avoir des personnes comme lui à nos côtés, et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses de la religion, et malgré que nos parents nous ont beaucoup appris, mais ça va nous permettre d'aller en profondeur de la religion, parce que la jeunesse est très très difficile, tu vois, c'est très très difficile quand on est jeune et de comprendre certaines choses. Mais quand tu t'approches des gens, ils vont t'aider. Parce que la musique que nous faisons aujourd'hui ne se limite pas seulement à ce que nous voyons. À ce que nous voyons. Tu vois, à ce que nous vivons là. Les activités de la ville, tu vois, le quotidien, non. Mais il y a aussi des trucs dans le Coran qui peuvent nous servir quelque chose. Tu vois, l'artiste peut aussi mettre ses chansons ou sa carrière au service de la religion. C'est ce qu'on a dit. Le peu de temps qu'on a passé ensemble, ça m'a tellement inspiré que je l'ai dit ce soir. J'ai dit, il s'y peut, c'est normal. Moi, je pourrais même donner tout un album qui ne parlera que de la religion. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ça, c'est parce que... Allahu Akbar! Tu vois, j'ai dit ça devant lui tout à l'heure. C'est parce que les causeries qu'on a eu à faire, les petites histoires qu'il nous raconte, il nous a fait la traduction de la Fatiha et tout, tu vois, choses qu'on ne sait pas, tu vois. Donc, vraiment, je lui ai dit, ça peut y arriver, tu vois, que nos artistes aussi prennent au moins une année à consacrer leur carrière, même si c'est juste pour une année, au service de la religion, à faire des chansons, des éloges de Dieu et du prophète Mahomet, et pousser les jeunes à aller vers la religion, faire les éloges tu vois, et ça c'est très important. Ça c'est grâce à
à ce contact qu'on a eu. Et je pense que si le Tout-Puissant Allah nous donne la force, et ça c'est quelque chose qui va arriver. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillah. C'est son nom qui le suit, Mohamed. Il a un La question ça. Ma question belle tout Attends, quelqu'un veut tout signer parce que. adi question kirin nana to tan depuis wada o mun amenna mun araba yenu Allez, Mouta. Salut. Non, mais on a dit là, ce n'est que vous. question singe Allah taala kum fa yakun menge abara azaya kungoto a gine kungo na kui mugota musiga mayire mugota munyirama kono kansa artiste bambala ndongoya alo ina kama yusundu ifo mo kumbo fe mo bato parce que mo bara perdina artiste kumbe ndira na reva ndu alo yusundu ina fala yusundu na mfama iboki bato ino aga jama na ra kam kasi boko na kai bombo man na kan kwar na kan kulukulu ndi momo na kan kolon ndi momo a biringa na sa tifoti ya na tenebe Bien sûr. Ma rêve belebele nanana nous sigama dede. Noma miriyo kaninde. Miriyo noma même alina noma belere bombole simplement ngakani. Félicitations. Ha ala à moins infiniment. Narabama anya mukuya. Anya ça va même pas durer. Inch'Allah. Ça va pas durer. Et nous aussi on va commencer à voyager avec tout le monde, que ce soit nos caméramans, les présentateurs, les DJ, les musiciens, les danseurs, même les maquilleuses, les coiffeurs, tout le monde. On va voyager avec tout le monde. Na famuma na fafe, amakuya. Mon fan no mam jet privé loué de son nom. Mon moura staff to ngai. Moura rêve nanana. En araba mané. Araba mané. Ntabuba namu Allah la ibara walide amina ya rabbi yo waika la hali bara walifa amina ya rabbi waika la hali bara walifa amina ya rabbi yo wallahi la hali nan walife amina ya rabbi be bangala hali nan walife amina ya rabbi ya la hali nan walife amina ya rabbi bintu haya nan walife amina ya rabbi hay bambara de tolbeto amina ya rabbi amina ya rabbi amina ya rabbi ya rabbana alama barai fi imayo amina ya rabbi. On va passer maintenant la parole à notre imam, l'imam, le shérif de Azaya et le couple Kamisoko. Oustaz Zainul Salamullah alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatu wal baraka. Oustaz, fanyi munduna ibeto iboyera sewe iwoma ikon frinyera selife ikalu itanduro to khambira dunya biri na gaira fangi nan muna fanyi mundu neta mbeto na sewe ne beti khafala Oustaz Zainullah Azaya na hadim ba selife isungwari beli mana. Wallahi bismillah والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسنجي مسلمي على تنتينا على تنتو أنا في فاني ربابة إما تنتو أنا ما رجلي خونة فان خونتيرا با ما رجلي في النار بوري ما بوري خونة أنا يوم ما خونتيرا تنتو با ما رجلي نغارك ومن غاتنا ما متى ما خليكنا هل في قرب اللي إيدس يكون ina bala ginan na baga so ga kamene yake ala mutim manara ala wa mana ngon temu bi rabbana alhamdulillah nana khairu dhikri la ilaha illa allah wa khairu du'a alhamdulillah rabbil alamin du'a wina am fi du'a bi mbe ya fal fi alhamdulillah rabbil alamin bombar na la tantu gina kan ya muhammad wombir nga kirin na donc nga kirin yana na mutagi alo muslim ya kan ga kirin ya
مسلمية أفل في ومباء القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين ذات أخويكم فأصلحوا بين أخويكم أمومين بين كيرين أو ومن كيرين يارتقون هناك وانغا كتا كونتاكت خلونا ونا فرجة في شيطان ما اسباس في شيطان ما سمو انتجينا أو نجري أو نفتن أو نكبس ومبورا لا والله كلكم لآدم وآدم من تراب ومبين آدم نغادينا آدم كيلغ بندين لا فرق بين عجمي ولا عربي إلا بالتقوى إلا بالتقوى الله مخينا فورو أنا ما رانا فيها أنا ما رانا في الفوتيرا أنا ما رانا في الفوريرا difference kamuna nara adam de tagi aban na yano akhili anu eseteriano flamadi mi khuriya namuna fi samantiara utagi in akramakum inda allah atqakum ala tangoni wum fi samanti wum bin ala raga winar mba hali non dinar wonga kirina na azayara won katamane won khawum bil qasu wum burira wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu لا تفرقوا على ماذا على طاعة الله وعلى التقوى التقوى شكرا على موامو غفتا منسما اموامو غفتا اخوسوغي اموامو غبو اخوسوغي انا وانكل على اخوسوغي على موامنا اموامو غفتا وانكل على رغاو دونك نانا نيغي مسلمي المسلم اخو المسلم مسلمين غا كيرنا غا ابور مسلميرا ibla sa birinko ibiri maso ira woso keren wo mini keren parce que wo mari gina mbatu bi akhilna ala atana wo makiti mayo nta nangal zaare ki akosi ustaz bore nangal zaare men ya akosi MC won sati ala ya kha menge wena ya kha MC nan na bala yamba ena wato rasta mane to khura nem kanye bilem garwa ha ka to ga nem ana kana rabawo mbe usale pasari asende ala ya ginga kirina agagine magine nara donc na muslimi yanga kirinya nanan na mutagi anum van mirina dina fahamu ina alquran fahamu iya to manen nam yom ma sinin de ko sallallahu alaihi wasallam ana bi an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humur an-ni'am han ma fi riwaya khairul laka min ad-dunya wa ma fiha ana gaita ita muslimi ala ifindi fe sabura kira ma se merkirimbe ifindi sabura merkiren tikira fanyo nafisa ibe dunya nu akuisa se birimbe Allah wallah miri kata fi merkiren bansan kira to isabu ama khol atuma goro na kitu mun do be birina na be ina kota bara big boss to na kiran de sabu manya abara so to kirana gir ba fo miri ga kolonne la malja wala manja min Allah illa ilayhi miri mu kisima alama abada ala mu éviter ma nan naki is emini kirayo da suka fi ala nan ma donc ito suka fa tanan ma naki wonara landi men ni yara dogo men ni rafala abiri mes ni mo nyoko men ni ma anema me fi frontière ima wo me me ari ina aya na ma nan ma ala ya mali san ne maita mali san watu ngobina benare na munsare ita muno wasiga de ya mira ira mi gira sel fe rafa mi gira on pokora na reva ni ra cour de kuita ngava ni sel ala ya fo amin nyama na kan selerbe etone na dine wo mo ko ngo ngasali ya mira musema alko ngasali nyama ma wo nyama na mfen boki yire bir mbarfin muhammad man tonye be yamira muhammad man tonyi ta salali de da yamina ne donc nanan naki won salaka de ndaka naki menni fan sene yamina na fan anu fa nyama man na woni wonu na risale ba mi begbe na asunna tir ba begbe salbi ala kana sa ira mizan hasanatiku ya wal fa saadi ala kana sa donc wonga akirenya wongelife wo fa won sunna kati beto e yilem fure ba na mena sallallahu alaihi wasallam man fattara sa'iman falahu ajru as-sa'im wala yanqus dhalika min ajrihi shay aywa amigina mirkiren sunnati ina wan sunnati naki afen khbara yu ina nebe hamigina kolonno kolonna fala ko se mane karama watonna hanama migina kan sunnati fe barai go migi birimbe mamna
anu salli ngasali akolo mumma ndoma mirina miri sunna katina kan sunna katina ki awali fan yura baqi ana afayang sunni wakati na ga aheri wali yura baga awali fan yura baga nabi mbarai ibena anu fa semba ma be barai radi alunta kelu subaga na salitu an mara kelu na subaga sali nge xam bi subaga saldi qur'ana si akhara hizbun de juz'un de nya narbaga ta ngambi après salfana mi khasabina nga question répondre alu yakol kila ma page civil mi khasabina nga question répondre c'est plus de 200 et quelques personnes téléphone appel hayan tunna on question de répondre atam fasa aga bangi atama keren sonni aye keren sonni na ayile mfure bande mon de keren ko mbara na mi sona ka vanna bir sotona ga gine subhanallah ibarato donc womana mi memang sallallahu alaihi wasallam mi gina noara na kanu sigama yahude ga khilima asiga nasara ga khilima ina ga na mi sallallahu alaihi wasallam ahal dora funi nan akhli ama fana di modran na baare be amir yona invité fasiga hal jore khun tunni dore na andam mabi ana na invité fasiga ibena nga kiri muslimi imagine muslimi ana karamo ko ngobri na am ve kambi fa wonga fanande do ibile manto mobile ma na wole isama nta mobile ma akobri na am ve kambi aga bandera fala nya ayetera atangali ka fa fana do ama fatondi ama ya gasui barai fambe ada ama bare parce ala na asemba me bera alhamdulillah nya ita mambo barai so ya ka do mambo barai so to isen tongo kirin na kambirna bam fa fa akhliti dan kundi ita baran so musema li annaka taqtadi bi rasulillah ita nam yomme nam fokra ba sallallahu alaihi wasallam aga sunne atono mi re ga akhliti dan kum aw donc ma barai bo birim bet parce que c'est fofol kariya ana tel kindia ala usas mo barna me mo ga to gona wonga kere dine lande nde yanne mo ma artiste assalamu alaikum C'est fasari maneta. Ne tanga di ne dine to di. Ana te fasari manebe. Nde ne mo ma alo yeto ki e mo me ga bu ya to. Mara kedi. Ala ya foma. Amin ma. Akulu دائما الإنسان إذا علم شيئا جهل أشياء تمو بير مخي أفين دينا نكولوما في بك بيفانلو نما غالوني كون نتا نو مالوني خور ديما نتو تنقول ما في نما في نو مالوني ديما كوتا نغا كود سافا تبي دي كونسانتري با انا بابي نات أبويا فسا ياو اغلي ياو ما شيطان قال فيبرين دو ما دو سو ala ya fo temu bir mi rifen de nan koloma fende yi fam mi khina sigi samu kafiriya anu va hal kafiri muslimi ya wonga ka waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ايوه ami khumundun khawe ni fam mi ribe waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah dangi fe migrana ganna khiliti alama ufa alama wa amila salihan agundi fa wali fanyira ba parce que ana on nagi wali fanyi modangi mana wa qala innani minal muslimin afa ga muslim ya sakene ma masin nta muslimin nan donc mi khiliti fe inga ka kire ngi khili ira comportement ana ma re ga kire ya kirena a muslimi ana fende ku shubha Lambuna na re ina me shubha sikena vena est-ce que afan est-ce que la Allah nya ba lonne do na sigi fe ku firin yati nde na ga sigi mu fa nde fan na ga sigi fa anu ina siga usul lonne le tan khoin wona galambu fe na kan ku ina ki ina titi den mi so kuma parce que ti makaramo ga na kan kambara ali mane kondena mako lay way me na me fi voilà kono ndom va mama ko khaya ba de sigi fe ku nga kire ni na yira sigi fe na li khene muslimina ira nga kire ya tan li ali khene wala muslimina ira ina sigi sana me kafiriyam kafiri sindin karama wonga ga na khilife ma dina beta ka wonga ga na khilife ma inga kire muslimi ha salahum ina rabulu abirama ne ba ka ina so kelima ne ina so kelima ne fo yi bila kanan sa abela khay woso keren wo mini keren ina na kan kolo et puis fo nga kin wo mboro ma ya Allah
wallahi karamo fo nga kin kinna womburu kini nan ya inga kirin ma ina tana ana lente ya kui ana mara na tantani kui ima korara wamma imam khumbi ala masalu kamara hafizahu allah wa ra'a ala rasima balwo atalo ne biasi dindi fugebiri den daga malin sa kindi ya fugerabi ana saka won diraba nyume ana ga mira sandi ato ge sakatana bangbala nyindina kono na tabirin langa mana birina mim nta fala fe karaba na ga yawari ko nto ko mangi fam birina mim mai dibina ki fa yinu ba ato fa ana ga makore ana ga fa imam birin siga ma siga ima siga bana imam na walu na fa walu na fa hana makora ana imam ana na nwa me makorin fina ana est-ce que mire na beki na relu ma farara akafirin nan tan nan to bere mi makafirin nan tan est-ce que na fam imam na mu fam mire na bere ma mukafriya ala ma tandi walina na ba kabaira yunubi nan na ba ana kon kafiri tamar muslimina ana imam na amakorare ana imam ana hala ma kan dimben ka ba bere mi vi imam na abla ka tongana asabu ana hala ka bere lu ana wa ana imam ana mu bere mi masono nta mu bere mi masono kon nata karamo big e gir na didima e mo ma ka contact ko e mo ma ka firo bore kan to bar sama sara nanan fin ve sabur na ka kamati ala na wala bere mi sono alhamdulillah donc ininga kirin to kinikinama hana fen de kui isi kala na mena esi fa esi mu fa ina arabo di ima sara nasi kala na kina fala bena nsi kala ifego kama non di narago parce que année passée mon fan a zaire ayata gi munu biriye maiki wallahi no re bara wallahi ndoma ife kiren ko lo ha muslimi birin adi na fam wallahi ko de bias ye tambara no de ibara secret de shoyi ala ga o secret o ndangara wallahi ife fere ba me yara be nyani ke fiira yara be nu ala taki i bonyera fi yete be be ni ribara fi mi be bonyera fi de singe be ife fere ba me yara ba ikhlasan lillah ina ngira ba fi ala nambe kala kan sari dara anyo karma wena naraba ibara dangani asiyati yan sotome la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah la Muhammad Rasulullah la ilallah Muhammad Rasulullah dine tofa rasulima mima mali asambeku fabunto sa fonike made Muhammad Rasulullah la ilallah Muhammad Rasulullah la ilallah Muhammad Rasulullah Mire singe ko na hamfaga dine tofa rasuli dine nanaki sumayata Muhammad Rasulullah la ilallah Muhammad Rasulullah la ilallah Muhammad Rasulullah Ustaz gine rafi samantean amisera sungolira kamata dogwe mede na remudo ndo kamata go e binna makameta ne ne so bange mukumiko anye ndoma na magina lu ele gna na mu yindi na ifogera o biru khoya be kono na na mu itam mukana me est-ce que question visée répondre ma bakay ko question visée mo répondre ma bede ala mo mera répondre ma mutan lang na be question visée mo répondre ma be mi xena no contre question posée la question ha masara nga mu kutu na répondre ma di bangu ki birin sar me kele na ko yo gine kamata dogwe na ke kamata garol misia donc il faut na on fam visée bon gitang sono général là ya voilà général do kameta Ustaz Neide ala ya boma amina usa wo mo faade awo mo faade ala ya fa mi mena dunia na fa be na sa fa mal giya wallahi na fa non wallahi azali mana sika ima to sun gori e karawa Muhammad magorna be ya ko si kan gana ba hajja bintu ina mai ramadan min ar-ramad
ki ke na kan khilisa ganyi na ko khunu yalu sende famadi buji na khunu na ki hanamara sena khunu ina na ramadan donc ramadan ñunu be khunu ma ki ke na nam yom me ga gina ta ma sallallahu alaihi wasallam ana yisu ngori khifu donc lailatul qadr na kan kuy ana ga matin kama ma sai mundun na kan fanna kan falmal ko ngai bara isato ana ba fala allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ana fala allahumma marigi innaka afuwun ya fanti mangenan ira tuhibbul afwa ya fera fan ima fa'fu anna mba ya famma anwar ya famu kuma donc na ya fera nak nana temu biri mi gila mena ala ga ya fa umma won fa xam bi maradi woni dunya ba ala ga ya fa umma bene awu tikira fa no wol fa ngene raba ma gani raso wonna kelmen e question na poser gina xameta do ana sung في دخناني ننجي نتنسوم على الجنة سون غرار سون ما إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها دخلت جنة ربها أجنة ها سون غري كي برين أنا سون فانا فورا لو أنا إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها أنا غافل لسب سولي فاسل وأطاعت بعلها أنا غاموري فانخويسو وحصنت فرجها أنا غادجي فانسقو دخلت جنة ربها أساس ما تنو الجنة تجيفا أنا إذا فقاسوف الجنة كرن يفيد دغناني هجيناي ركملي بون هجيناي يو في دغناني ركملي سون خوري كوي أمام فا parce que you don't see la fala fi na gaiki yibangi les tâches ménagères guinéna rabafi ana guinéra xamé radie nan kuy c'est pas obligatoire quand carrément aga kamera die c'est que alko aga kamera ma yoto aga kamera ma furu parce que kamera e ma yoto man na fin dimi bera wallahi ina fa ma ko lin karama siga na ngi ibe khali na musu wallahi ida ma يجي مام تامبا ويجي مام والله هفا يفا نعم ولا مورتانيا بورا يقوم مورتانيا يقول ما فيها نعم خرج من يسيبنا انتو حقلو وين منو وين ابراهيم donc hagine aga tâche ménagère da bama save yi wol fanyi fari nare fala ga be kala ma ga ma yutu aga ga ma yutu asenyi abe a magan atan na sunu khame na sunu naklim fe ma sama na kanna atan te fe ma so ma na kanna al ko ga do se nyi wo be do mare wo sunu ga ti ma na kanna ko wallahi fo na retam fa tiktok mako khame fa bana so adori tele ali ma téléphone so ay amane fe bebe sa tayanda ngene to ma ko ne tanga tiktok iki ne gine tamba ngadi ay la wo hombara na ala kay matin kay ala wo mbir matin amina ala kay tikira fa yo mala na sa ntamuna kide mo en ndo ntamara ale question visée mon ami ina la ya bifa na ala kay matin amina parce que ali na fe na var man sahaba mun na tan ko to gine ka tiktok dange ka kamera e mun tali ma kuri ganna e ka instagram dange ka kamera usaz na fala non dikima wombe do nani na kan falari wombe do nani na kan falari hagina ka yanda so do foi nani kamani asingi aga falla sali tek gine tunna kono menne kifay sali kono gine be wallahi ma gina ndela gara ga ki kekir nun dinare ki akhira so ga khunya gina mama akamra to firinde nanay ba ko be khurune wallahi mo ma bir nan di tayfi kono ato e ko na vanna be na ta to ri ayile ma ase waqi abon rafa ngama ana be ntara kono ina dem na kay wara fa ngama mende ina minde na nyo ngira nya tan yele finanti afa mi gindi khilimata ngel na kay kolo na gina na kan kay sagara na fan na kay kolo na kay muslima ana ne ya makini kini khumbe wallahi alazim ana e sende ya makini kini khumbe sende fan ya makini kini khumbe temeri na bana e ya makini kini riba munsema ana kay muslima afali bi ghasali na kini nan nama wallahi alazim donc on a voulu ma gine be e ghasali aljanna ma ko re ginera kifa nyum fa aljanna so to yomo kono gine nambe karamo
ntokoma miri ina yi dunia yi girfu akol dunia gir makina gafu ina yamfa ali yambar dunia girfu ina yamfa ina kan nemu fa falan den da kayki ngoli fine wo ban khima to wonna na ko non dikima atova nka mutova yidun wonna la gina bata na kam ha miri beso to iwa magbete ko matamfa sai korene nya banga fanya kamuya banga fanya kamuiki ha donc nana sigise lo ay fanya fa parce que na dunia miri yam fama a fait nem salve que na dunia te mo yam fala fi balawa no kano na wala ko sigisa birin kamuna haramu ti la wallah ande nana message nan bayin fi e ka wandi nan tv na yo imamu yo difference na ne tagi bore to min barira bore na concert na difference le tagi hanma rebin mi nan ka wandi fi kono sigisa kinde nana to ngi do na tan wayenye na ri falama ko hal sigi mara mi rida na ranya ko ya ko sa wayen ko bi falam hala musigi am sa na tam mufa onna ko dina mutim manara e man na lugi na ma gele fantira ga sigi ko na mufa onna fan ko ala ga heri fi umma amin